Hello friends, and a good day, good night to everyone. Let me share to you something. Gikan ta diya sa SUMC, no? Silliman University Medical Center. O kagabi naman nigawas ta sa hospital og nangitatag pagkaon diri sa gawas. Mayo lang kay naatay nakita diring nindot og limpyo kay nga kalan-an diri sa Dumaguete. Ug kini nga kalan-an talagsaon because usa ni siya ka kalan-an sa diin na adunay mga talagsaon nga mga pagkaon pareha sa mga Indian food o mga halal food. Ulilain kini ang Curry House. Kining Curry House mga agsunan usa ka authentic Indian restaurant. Makita ni diri, no? Sa unahan lang sa Silliman University Medical Center og mosulod ta diri mga birds, mga higala kay ato ang kuwaon ang sa kagaryani pack nga chicken og usa ka cup nga tea nga ato ang gi-order. Og salamat sa sponsor kay kita lang ani di kita ka-afford, no? So naghulat na ko diri mga ka-birds. Samtang gahulat ko, nalingaw ko lantaw sa design sa ilahang restaurant kay very nice kayo ug limpyo kayo ang mga restaurant. O sa madugay taod-taod nga akong paghulat dali ra kaayo naluto ug na-prepare ang ato ang gi-order nga pagkaon nga mga biryani chicken og ang nami kayo nga hot tea nga ilaha nga gi-prepare, no, para sa tua. Og excited na kay ko nga makatilaw kay first time pa nako makakaon og biryani chicken nga dugay na kay kong galungot-lungot ini nga klase nga pagkaon. So stay tuned lang kay tad-taod maabot na ang atong order kay gi-prepare pa man dito sa kitchen. Og karon salamat sa ato ang cashier nga iyan ang gihatag sa tuwa ang ato ang order. Ug salamat kaayo sa sponsor na ini nga dili ra siya magpa-mention pero di pay kog dako og nalipay pud siya nga hatag siya nato ini nga pagkaon gikan sa ilahang nindot kay nga restaurant diri sa Dumaguete. Og niuli nako mga ka-birds og karon ako nang giabrihan kining mao nga pagkaon kay aron matilawan na nato unsay lasa og unsa kalami kining biryani chicken mga ka-birds. Og nindot kay kanay toppings og ariya na moment of truth, makita na nato ang sulod ug unsa kalami kining biryani chicken nga gihatag sa to sa ato nga sponsor karon nga gabi para ma-save ang ato ang panihapon samtang kita magbantay sa pasyente diha sa ospital nga ato ang gihatod mga ka-birds, no? So always na kita maghatod og pasyente diha. Og ari na the moment of truth, wow, duha ka chicken ang sulod og naay siya sulod nga lemonade og naay cucumber og naay ining kamatis og diharang og diyar ko to. Daghang salamat. Separate video na to ang pagkaon to ani. Thank you, God bless.